to us. Dios ha sido tan bueno para con nosotros. And you know what? Yo no sé usted, pero there's a syndrome, hay un síntoma que se llama SAD. SAD quiere decir Sensitive Attitude Disorder. En la temporada que estamos ahorita, en el autumn, o en el otoño, many people fall into depression. Mucha gente cae en depresión because the sun doesn't shine. No brilla el sol. Para nosotros aquí en el valle, we don't have that problem. Tenemos 100 grados en la Navidad. But there's people that, go through symptoms. They go through these phases of life. Van a través de diferentes facetas de la vida. Now, I want you to look at something. Quiero que veamos algo. There is a verse in the Bible. I remember the pastor asking me one time. Me recuerdo que el pastor me preguntó en una ocasión, do you know which is the hardest verse in the Bible to obey? ¿Cuál es el versículo más difícil en la Biblia de obedecer? Y dije yo, pues amar a tus enemigos. I told him, well, maybe love your enemies. He said, well, that's the second one. I said, what is the first one? ¿Qué es el primero? I'm going to give it to you today. Quiero dárselos a ustedes el día de hoy. I want you to go to 1 Thessalonians, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16, verse 16. Thank you for having Pastor Rosie in prayer. Thank you for believing for her complete healing. Thank God we're moving forward. Vamos hacia adelante. There's different seasons in life, diferentes temporadas o diferentes what is the word that I was looking for? Estaciones, that's the word. Estaciones en el año, como hay estaciones en el año, también hay estaciones. I remember the pastor telling us, me recuerdo que el pastor lo decía a los predicadores, remember in ministry there's different seasons. Hay diferentes estaciones en el ministerio. There's different seasons in everything. Hay diferentes estaciones en todos los aspectos. ¿No han notado que en ocasiones hay mucho trabajo donde trabajas? There's a lot of work where you work, and then all of a sudden it kind of mellows down. De repente el trabajo está escaso. En ocasiones hay abundancia. En ocasiones, it all depends where you work. But I want you to see a verse. Quiero que veamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, verso 16. And it's a very short verse. Es un versículo muy pequeño, pero con mucho significado, a lot of significance in it. Dice, estar siempre gozosos. Rejoice always. That's hard to do. Eso es difícil de hacerlo. Why? Because there's sometimes in life, hay ocasiones en la vida que no estamos viviendo en una estación o en una temporada or in a season to be joyful. But where can we find joy in the midst of trouble? ¿Dónde podemos hallar gozo en medio de los problemas y dificultades? That's what I will speak on today. Father, we thank you for your word. Gracias, Señor, por su palabra, que nadie salga de este lugar, que cada necesidad sea suplida, el enfermo se va sano, el cautivo se va libre, el triste se va gozoso, y todos dicen amén y amén y amén. Tome su lugar. One of the things we have to understand in life, una de las cosas que tenemos que entender en la vida, es que estamos viviendo, el año tiene 4 estaciones. Even the year has different seasons. In life, en la vida también tiene temporadas. We have to understand that everything is going to stay the same. No todo se va a quedar igual todo el año. As you notice around you, mire su alrededor. There's times of season where we need more chairs. There's a time of season where we'll have enough chairs. There's a lot of seasons where we have enough empty chairs. But that can't define, eso no puede definir el gozo en nuestras vidas, the joy in our lives. How can I live a life of joy? ¿Cómo puedo vivir una vida de gozo? Pastor, I'm going through circumstances right now. Estoy atravesando circunstancias en mi vida que no son en momentos de gozo. It's not times of joy. But where can we find joy? ¿Dónde podemos hallar el gozo? Well, even the book of Ecclesiastes chapter 3, el libro de Eclesiastés capítulo 3 nos habla de diferentes tiempos. It talks about different seasons, diferentes estaciones.
Tiempo de vivir, tiempo de morir, time to live, time to die. You know, it talks about different times. Habla de diferentes tiempos. La Biblia también nos dice, the Bible also says that, you know, we live by faith. 2 Corinthians 5:7. It also says that we live by faith, not by sight. No, mire, no vivimos por lo que vemos, vivimos por la fe. All right? So it's very easy to live. Es muy fácil para nosotros caer en una depresión, to fall in depression or oppression in our lives when things aren't going our way, cuando las cosas no van a nuestra manera. You know, alguien dijo, somebody said it this way. If you are depressed, estás deprimido, you're living in the past, estás viviendo en el pasado. If you are anxious, estás ansioso, estás viviendo en el futuro. But if you learn to have peace, y aprendes a tener paz, you're living in the present, estás viviendo en el presente. Now, I didn't understand. I know I like plants, me gustan las plantas. One of the plants I really do not like is roses. No me gustan las rosas, los rosales. Me gustan las rosas, pero no los rosales. The reason why, well, first of all, I don't understand them. No los entiendo. No los entiendo. I remember I had one, somebody gave me one. Alguien me dio una, so I put it on a pot, and it was called a China doll. Se llamaba aquel rosal. It was a very small plant, a very small rose. Daba unas rosas muy bonitas, color de rosas. You know, but for me, they demand a lot of time and care, which I don't have for that. Demandan mucho tiempo y cuidado que yo no tengo para ellos. O paciencia, mejor dicho, or patience. So I remember this was beautiful. Era una plantita, so I planted in a pot, lo puse en una maceta, and it was beautiful, estaba bien bonita. All of a sudden I started noticing, de repente empecé a notar, I was watering, la estaba regando, and all of a sudden I started seeing that it was changing, estaba cambiando. Perdió sus plain roses, perdió aquellos rosales, aquellas florecitas bien bonitas, it lost the flowers, and all of a sudden started losing sus leaves, empezó a perder las hojas. Even the branches started getting kind of yellow, se empezó a poner. So I said, you know what I'm going to do? I'm going to put some fertilizer, la voy a embonar, la voy a cultivar, I'm just going to work on it. Guess what? ¿Qué cree que sucedió? Nada. Se quedó igual, it stayed the same. So I left it there. Ahí la dejé, and I didn't really, I kept on watering. I said, maybe it'll come back. And never did. Nunca vino. So all of a sudden, a lady came by, una hermana vino a la casa. This sister came by, and she says, Pastor, look at this rose. Mira este rosal. Yeah, and I told her what I had done. Le dije lo que había hecho, how I had worked on it, cómo lo había trabajado, how I was watering. He said, well, would you let me work on it? Le dije, me dijo, pero me permitiría a mí trabajarlo. Le dije, yeah, go ahead. So I remember she got to my house one afternoon, llegó una tarde, and she got some scissors, and she started cutting it down, hasta que dejó el puro tronco. Dije, now you really messed it up. ¿Me entiende? Dije, ¿sabes qué? Lo dejaste peor, lo arruinaste. No le dije a ella, pero lo pensé. I thought about it. How many of you have ever thought stuff that you wouldn't even say? Diga gloria a Dios. ¿Verdad? Well, yo lo pensé, dije, ahora sí, mira, estaba muerto, ahora estaba morimundo, ahora sí está muerto. But I was looking by sight, yo estaba viendo because I didn't understand it. Yo no lo entendía, so I was just looking at it, and I was going, but I was seeing por lo que yo estaba viendo. She says, Pastor, what this rose needed was a pruning. Lo que esta rosal necesitaba era una podadita. Le dije, well, eso no es podadita, es podadota. Fíjate lo que dejaste. But then in a couple of weeks, en unas cuantas semanas, I started noticing new limbs. Empezaron a salir nuevos brotos. And then it went back to the original stage. Estaba bien verde, was very green, and it had pretty flowers again. And we wish we could keep our flowers all the time. ¿Cuántos quisiéramos tener las flores siempre? Que te levantaras por la mañana y flores. Mira, every season of your life would be flowers. Pero déjeme decirle, el rosal también tiene espinas. It also has thorns and thistles. Well, in this verse, en este versículo, Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, Paul is saying to the church of Thessalonians, to be always joyful.
You always rejoice, siempre regocijaos. Somebody said it's easier said than done. A veces es más fácil dicho que hacerlo. See, and while we're consumed by situations, en ocasiones por estar consumidos por circunstancias y dificultades en nuestras vidas, nos es difícil obedecer este versículo. It's hard to obey this verse. But how can we have joy? ¿Cómo podemos tener gozo? ¿Cómo podemos tener gozo cuando todo a nuestro alrededor se ve mal? Everything looks bad. You know what can happen? ¿Sabe lo que puede pasar? You can get consumed by your problems and life will pass you by. Te vas a consumir por los problemas y la vida se te va a pasar. Estaba pensando algo anoche. Fui a los archivos de mi mente. I went to the archives of my mind and I started thinking. We had a man that worked with my dad. Teníamos un hombre que trabajaba con mi papá y se llamaba Pepe. And Pepe became part of our family. Llegó a ser parte de nuestra familia. And I remember him very good. Me lo recuerdo de él muy bien porque, I mean, he would, he was from Mexico, era de México, llegó acá. My dad took him in. And, he became part of our family. He would go to the encyclopedias, agarraba los libros y los leía. Pero cuando llegaba a la migración se le olvidaba todo el inglés. And he got scared. He didn't remember his English. He could tell you his name, te podía decir su nombre, te podía decir todo. That wasn't the bad part. En una ocasión, I remember my dad, me recuerdo que teníamos, my uncle had a 71 Chevy truck. Tenía un 71, un troque 71, and at that time, we would pick oranges, levantábamos fruta, oranges, grapefruits, so levantábamos en la labor. I remember my dad, my uncle said to my dad, you know what, I have this truck, I'm not using it, why don't you use it? Usa ese troque, make use of it, and, give me a percentage of whatever the truck makes, I'll take a percentage. Y él me lleva un porcentaje, dice, pero usa el camión, just go ahead and use it. So my dad said, Pepe, you think you can use it? ¿Tú crees que tú puedes manejarlo? You think you can drive it? Pepe said, oh, sí, yo lo hago, I'll do it, I'll drive that truck. Well, what we didn't know, lo que no sabíamos, es que a esos troques se habían salido con un mechanical problem, habían salido con un problema mecánico. Lo que sucedía, what would happen is, well, Pepe's driving, he's driving that truck, he's going from the field to the, from the produce shed, allá a la bodega. So while he's driving, mientras él va manejando, he's focused on the road, él va invocado en el camino. When he gets to his destination, cuando llegó a su destino, the truck was leaning back. El tronco estaba así, doblado para atrás. Le faltaban las dos ruedas de atrás. It was a tandem truck. So instead of having, 8 wheels in the back, he got there with 4. Él llegó ahí con 4. En aquellos entonces, los trucks, the mechanical part, el problema mecánico era que las tuercas se aflojaban y se salían las llantas. The tires would get out. Pepper never saw anything. Él nunca vio nada. So when he gets to where we were, cuando él llegó donde estábamos, le dice, my dad asked him, where did you leave the other tires? ¿Dónde dejaste las otras llantas? Y él dice, ¿cuáles llantas? Which tires? He hadn't even checked, no había ni checado. He hadn't even seen the truck, no había ni visto el camión. Y dice, well, dice, I remember driving and I saw some wheels go by, but never thought they were mine. Dice, me recuerdo que unas llantas me iban pasando, pero nunca pensé que fueran mías. Y así si usted de repente permite y se empieza a guiar por lo que ve, la vida se le va a pasar y ni cuenta se dio. Like you never know when life went by and you never enjoyed life. You never knew what having joy was. Nunca aprendiste lo que fue gozo en tu vida. Life was passing you by. Él dijo, yo miré las llantas, pero solo Dios. ¿Entiendes?
That can happen to us. Eso nos puede suceder. So where can we find joy? ¿Dónde podemos hallar gozo? Well, first of all, we have to understand this. Life has different seasons. La vida dice que la vida tiene diferentes estaciones. And we have to understand, because mira, la mejor manera de entenderlo, the best way to understand it, we need to go to John chapter 15. Tenemos que ir al capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Would you put that picture up for me? Esa es una viña. That's a vine farm, a grape farm. In this chapter, en ese capítulo de Juan capítulo 15, Jesús habló, Jesus spoke about the true vine, la verdadera viña. Look at verse 1. Dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. He is a vine dresser. I am the true vine and my father is the vine dresser. Why is Jesus talking in this metaphor? ¿Por qué está usando este ejemplo? Bueno, porque en aquel entonces people were familiar with grapevine. Ellos estaban familiarizados porque eran agricultores. So that region, en esa región, ellos sabían what a grape farm was. Lo que era un rancho de uvas. So he says, I am the true vine. Yo soy la vid verdadera. Which means, if there's something true, si hay algo de verdad, there also has to be something that is not true. Tiene que haber algo que no es verdad o no es genuino. It's not genuine. But look at what he says in verse 2. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. And every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And in every branch that does not bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. So that is our purpose. Ese es nuestro propósito. El propósito de la viña, the purpose of the vine, it's to produce fruit, producir fruto. Qué bueno que Pablo le dice a los Corintios, 2 Corinthians, también Pablo le dice a los Corintios. Bueno, el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22, que uno de los frutos del Espíritu es gozo. One of the fruits of the Spirit is joy. If you could only see the joy I can see from here, you would be surprised. Estaría usted sorprendido, boca abierta, asombrado. Amen. In him, when me and you came to Jesus, cuando usted y yo venimos a Jesús, we became connected with God. Venimos a conectarnos con Dios. That's why we don't walk by sight anymore. Ya no caminamos por lo que vemos. We live by faith. Vivimos por fe. Now look at this. Mire esto. Dijo. And he says, every branch that does not bear fruit, he takes away. What is he doing? ¿Qué está haciendo? Remember Jesus cursing the fig tree that did not produce fruit? ¿Se acuerda usted cuando Jesús maldijo la higuera? Porque no dio fruto. Which means God will make place. What he's doing is, he's keeping what's dead. Él está manteniendo aquello que no está dando fruto. He's taking it away so it won't be a hindrance for those that will. Para aquellos que sí van a dar fruto. Para que no sean un estorbo. Y dice, y todo aquel que lleva fruto, and every branch that does bear fruit, he prunes. Él va a limpiar. He's going to clean it. So we have to understand in life. Tenemos que entender en la vida. There's going to come a time in your life and mine. Va a llegar un tiempo en tu vida y en la mía where we're going to bear fruit. Vamos nosotros a producir fruto. See, this is not the time. For spring is not the time of bearing fruit. La primavera no es la temporada de dar fruto.
Esa es el temporada de nuevos brotos, of new sprouts. Ese es el tiempo donde we start seeing new birth. Empezamos a ver nueva vida. We start seeing new life again. Why? Because we just went. I want you to see something. Go back to winter. Vamos al invierno. We just went through this. Maybe this is where you find yourself. A lo mejor de eso donde tú te encuentras ahorita, dice, you know what, Pastor, I am going through a very cold season in my life. Estoy pasando un tiempo muy frío, muy difícil en mi vida. Que ni entiendo, I don't even understand it. But now we ask ourselves, man, what did I do wrong? ¿Qué fue lo que hice mal? But that's not the case, ese no es el caso. El caso es que apenas pasó el invierno, pero antes del invierno, before winter, there was a time called autumn. Quiero que vengamos, let's go back. Ese es el tiempo donde la uva, this is the time where the grape bears fruit. Ahorita es el tiempo donde la uva está dando fruto. And how we wish, ¿cómo quisiéramos nosotros quedarnos en este tiempo? La uva da su fruto, the grapevine gives us fruit, his grapes, las uvas. And after it is picked, después que levantan aquella cosecha, it's time. Es un tiempo de renuevo. It's a time of renewal. What happens? The leaves start turning yellow and orange. Las hojas empiezan a secarse. It isn't look green anymore. Ya no se ve verde. Ahora se ve que se está muriendo. It's dying. The leaves won't die. Las hojas se mueren. But before this, antes de esto, summer, el verano es la temporada donde viene el calor. You know, the heat comes in and it intensifies. Se pone intenso el calor. En el momento donde parece que, you know what, I'm not going to make it, no la voy a hacer, no voy a salir de esta. But remember, recuerde una cosa. ¿Qué sostuvo? What sustained this vine? Through all these different seasons in life. Entonces, mire, ¿dónde fue que esta viña prevaleció? It prevailed through every season. There's only one answer. Jesus said it here. Jesús lo dijo aquí. Look at verse 3, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. So it's nothing that we do. No es nada que nosotros hacemos. I want you to tell yourself, quiero decirte algo. God does not oversee any branch in your life. Or any one of the branches. Ninguna de sus pámpanos o ramas. But the secret to having joy is found in verse 4, del verso 4. Having joy in whatever season you are facing. Hallar gozo en cualquier estación que tú te encuentres. Dijo, abide in me, and I'm in you.
As a branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So Jesus, Jesús, es la fuente del gozo. He is a fountain of joy in whatever circumstance, en cualquier circunstancia que podamos pasar. Verso 4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Which means I cannot produce joy to maintain myself. Yo no puedo producir gozo para mantenerme y sostenerme. I'm going to have to stay connected to the source. Voy a tener que estar conectado a la fuente de gozo. That's why many people take their lives. Mucha gente se quita la vida because the stock market, porque cayó la bolsa de valores, se quitan la vida. Why? Because they were connected to that. Estaban conectados a eso. See, we can connect to many things in life. Podemos conectarnos a muchas cosas en la vida. And you know what will happen? ¿Sabe lo que va a pasar? That instead of finding joy, en vez de hallar el gozo, we'll try to fulfill, trataremos de llenar. Trataremos de, de llenar ese vacío, try to fulfill that empty void in our lives with stuff, con cosas. Pero fíjense lo que dice. Si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros si no permaneceréis en mí. Which means the vineyard, aquel sembrado, aquellas viñas de uva, pueden sostenerse, they can sustain themselves, knowing that they're under the care of the gardener, sabiendo que están bajo el cuidado del viñador. Pastor, si usted supiera lo que yo estoy pasando, you just said it, acabas de decirlo, estás pasando. No te vas a quedar ahí. You're not going to stay there. Those are seasons. Esas son estaciones en la vida, problemas que vienen, dificultades que vienen. Pero ¿sabe una cosa? Manténgase conectado, stay connected. Stay connected. Now look at verse 5. Fíjese lo que dice. I am the vine, you are the branches. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, whosoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. From apart from me, you can do nothing. Permaneceres en mí, y este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. So whatever you will go through in life, por lo que sea que atravesemos en la vida, make sure you stay connected. Mantente conectado. Some of you know that. Algunos de ustedes, some of you that, I text with you. Algunos de ustedes que nos enviamos un texto, sometimes you will tell me, a veces me dicen, Pastor, I'm going through this, estoy pasando por esto, lo otro. What is my word to you? Que es siempre la palabra que yo les digo, stay connected. Mantente conectado. Mantente conectado. Fíjese esto. Dice, verse 7. If you abide in me. Fíjese lo que dice el 7. Si permaneces en mí, and my words abide in you. Si permaneces en mí, en mis palabras permanece en ti. El otro día me habló un hermano y dijo, Pastor, I'm going through this, la compañía ahorita, we're doing very bad, estamos haciendo muy mal. Y dije, well, why are you so anxious? ¿Por qué estás angustiado? Digo, pues le estoy diciendo, I'm going through this and this and this. Dije, remember something, you have sowed seed, has sembrado semillas, so don't worry about it.
There is a time, hay un tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Time to sow and time to reap. There is a season, just make sure you sow. Importante es que usted siembre. No puede estar esperando algo donde no sembró nada. Diga, gloria a Dios. Nomás que llegue el barco, Pastor Osuna, yo voy a bendecir la obra. Pues nunca enviaron el barco, todavía lo tienen ahí. Nunca va a llegar. Fíjese, hijo, pedí todo. Ahora, if you abide in me, you qualify to ask for anything. Cualificas para pedir cualquier cosa. Ahora dice, look at verse 7. Ask whatever you wish, and it will be done for you. Pedí todo lo que quieras, y os será hecho. If you read this correctly, si tú lees correctamente esto, you're going to find out that there's going to be no time, no va a haber tiempo para la tristeza en tu vida. There's not going to be a time for the sad syndrome in your life. Dice, pedí todo lo que quieras, y os será hecho. So did you ask God already? ¿Ya le pediste a Dios? That's why the Bible says we have to be like, mire, tenemos que ser como niños. We have to be like children. Imagine your kids. Imagínese su hijo, su hija. El papá le dice a su hijo, the father tells his son, if you behave this week, si tú te portas bien esta semana, it's on a Sunday, es un domingo. I'm going to take you to the zoo on Saturday. Te voy a llevar al zoológico el domingo. Have you noticed the children's reaction? ¿Han ustedes notado la reacción de los niños? Yes, I'm going to the zoo on Saturday. Yes, yes, we're going. Yes, we're going. Vamos a ir al zoológico el domingo. El sábado, apenas es domingo. What is he doing? He's taking your word for it. Él te está tomando la palabra. He's already rejoicing. He's already seeing himself in the zoo. Él está viéndose ya en el zoológico. So guess what he's going to do on Monday when he goes to school? ¿Qué cree usted que va a hacer el lunes que vaya al trabajo? You know what my dad said? ¿Sabe lo que dijo mi papá? That Saturday we're going to the zoo. In the afternoon they're having dinner. En la tarde está comiendo, están teniendo la cena. And you know what the son does? ¿Sabe lo que hace el hijo? Dad, right, we're going to the zoo on Saturday? And that's his week. Esa es su semana. Toda la semana se regocijó. Oh, the entire week he rejoiced because he took his father's word for it. Le tomó la palabra a papá. Y aquí dice papá, y todo lo que pidas orando, creye que lo recibes y Dios vendrá. Wow, fíjense lo que dice. Dice, pedí todo lo que quieras y Dios será hecho. Algunos estamos reaccionando este día como que la oración no llegó al techo. Todavía se quedó entre la oración del techo. You know why? The son can rejoice. ¿Sabe por qué el hijo se puede regocijar cuando papá le dice we're going to the zoo on Saturday? You know why he can rejoice? Because he knows his father is capable. Él sabe que su papá es capaz y puede hacerlo. He's not thinking about, will we have money? ¿Tendremos dinero? He's not worried about the money.
He's not worried that the zoo is 80 miles away from our house. A él no le importa que son 80 millas. Él no está importando, do we have money for the gas? So the entire week, la entera semana entera, he only has one thing in mind. Saturday, we're going to the zoo. Guess what he's going to do on Saturday morning? Before the sun comes up. Before they even open the zoo. Antes, mire, todavía no abren ni el zoológico, los animales todavía lagañosos ahí dormidos. El otro día me habló un pastor amigo, a friend of mine called me. He says, Pastor, I went to the cardiologist. I'll say, keep it in English. I went to the cardiologist, dice, and he told me I have a heart of a lion. Porque tengo un corazón de león. Yeah, that's awesome, qué bueno. Y luego me acordé y le hablé para atrás. Le dije, pregúntale qué clase de león. Le dije, ask him what kind of a lion. He says, when I saw that it was you, I said, man, he's going to say something. Le dije, pregúntale al doctor qué clase de león. Le digo, porque los leones aquí en el zoológico todo el tiempo están dormidos. Ask him again, because the lions here at our zoo, they're always asleep. He says, when I saw that number, I said, he's up to something. So on Saturday morning, before the sun comes up, antes que amanezca el sol, you'll have somebody by your bed. Dad, you said we were going to the... Yes, mijo, wait. Not even morning yet. No es ni mañana todavía. But all week, toda la semana, he took your word, he rejoiced, se regocijó, because he knew that Dad would keep his word, porque papá mantendría su palabra. Termino con esto. Look at verse 11. He's going to sum it up here. Lo va a sumir todo aquí. En esto es, look at verse, estas cosas os he hablado, these things I have spoken to you, that my joy be in you, que mi gozo esté en ustedes. How can we rejoice, Pastor? Going through the seasons of life. ¿Cómo puedo yo gozarme en las diferentes temporadas de mi vida? Because you know your Father. And he said, if you would ask anything, él dijo, porque tú conoces a tu Padre. Si pides cualquier cosa, él lo hará. He will do it. That's why we can rejoice. Por eso podemos regocijarnos. Dice, que mi gozo esté en vosotros, that may my joy be in you, and that your joy may be fulfilled. Y que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo podemos gozarnos? How can we have joy in the midst of trials and tribulations? Well, there's two connections. Hay dos conexiones. Nos conectamos con Dios. We stay connected with God. But then we connect with each other. Nos conectamos con uno y otro. You know, in God's kingdom, en el reino de Dios, no hay llanos solitarios. There's no lone rangers. And this is where some of you need to connect. There is a tree called the red oak. Hay un árbol llamado, el árbol, no sé, el encino rojo. And I don't know if you can get me an encino rojo up there, just a red tree. Maybe some roots. ¿Sabe que el encino rojo
The red oak can grow from 40 to 60 feet wide. Puede crecer de 40 a 60 pies de ancho. Mire, de esa pared a esta pared son 65 pies, 65 feet. I believe there's one in California where even the road goes into it. Aún la calle pasa por el árbol. But you know what the funny thing about this tree? ¿Saben ustedes lo curioso de este árbol? That is his roots, las raíces. They're only 2 feet deep. Nomás están 2 pies de alto, de hondo. They can grow 100 feet high. Pueden crecer 100 pies de alto. Mira, ahí está. El más alto que se han hallado, the highest they have found, is 134 feet high. 134 pies de altura. 40, 60 pies de ancho. 40 to 60 feet wide. But it only goes 2 feet down. Pero lo más tiene profundidad 2 pies de raíz. ¿Sabe usted por qué? You know how he does it? ¿Sabe cómo lo hace? De esta manera. The oak tree grows down 2 feet. Then it starts growing out. And you know what it does? It entwines, se enreda con los otros árboles que hay alrededor. Twines with the other trees. And that's why it's so strong. Por eso es tan fuerte. If we will learn from the oak tree, we would have joy. Knowing that, you know what? I have the joy of the Lord, but I also have the brethren. Tengo también a los hermanos. Están orando por mí. They're praying for me. They're sustaining me with their prayers. Me están sosteniendo con sus oraciones. When I'm going through a tough season in my life, cuando voy pasando por una temporada difícil en mi vida, I can always rely on God, and I can always rely on. Amazingly, it only goes 2 feet deep. Let me ask you this. The first thing we need to realize, lo primero que tenemos que realizar, who am I connected to? ¿A quién estoy conectado? What is my source? ¿De dónde me estoy alimentando? Hay del solo, que cuando cae no hay quien lo levanta. That's why we need to stay connected. Tenemos que mantenernos conectados. I want to do something. Quiero que hagamos algo. I want you to come to this altar. Quiero que venga a este altar. I want you to come. Brother Rick, from that corner, from that door over there, stand. Brother Rick, on that door. Brother Paul, stand on that other wall over there. Facing forward this way. Okay, now Sister Irma, go and create a chain. Go get his hand. Spread out that way. The palm this way over there. Connect your hands. Conéctese ahí. You know what we're doing? We are connecting with each other.
Yeah, go around, Brother Paul, like that. Brother Rick, go around so we can, just come over to the chairs that way. There you go. Everybody get in that circle. If you need to come around this way. Usted venir, regrésese. Let me tell you, you need a church. And a church needs you. Usted necesita una iglesia. Y la iglesia lo necesita a usted. You need to be connected. Because when trouble comes, porque cuando venga el problema, look how many people have your back. Mire cuántas personas tienen ahí tu espalda y te dicen, aquí está mi mano. No estás solo, no estás sola. You're not alone. You're not alone. I'm here for you. Estoy aquí para ti. Y los dos estamos conectados con Dios. That's why it's hard to see sometimes people drift away. En ocasiones gente viene y se va. And that's right. Just make sure you connect yourself. Make sure you connect yourself with the right source. Porque imagínese si el que está enseguida está débil. Y si usted quiere sostenerse en él, if you want to sustain yourself with that person, you're going to fall together. This is how we become a church. Eso es lo que representa una iglesia. Cierra tus ojos ahí donde está. Just close your eyes. Can we be part of this? Everybody in that circle. Everybody in that circle. If we need to spread it out more, spread it out. Get in there. Call that number on your screen. Llame esa llamada ahí esa línea ahí en tu pantalla. Repeat that prayer that's there. We'll dismiss Facebook.